Yung panggrabe tayo man na, nagluto tayo tisidaan ni CEO. Mackerel, yan. Mackerel. Sinigang nga mackerel. Oh. Mm. Miin sa mga ano. Yan guys. Tagayin natin from Portugal, Pondador. Guys, ikantay tikwa. Lemon juice, tapang palsam tayo. Ito ang original na pangpaasim. Yan. Sarap. Rangaw ti kamote. Ayan, ang sinigang. Nagimas ka na. Ayan, nagnanam. Nagimas. Oh. Thank you for watching. Bye.